Pansit man met ilutok tatay suman cravings kon. Kit isulatan aman inti pang dinner mi. Kastoy kami dito ay nag-crave di maysa amin kami makapangan. Sharing is caring garon ama ko na. Alakit rugyan tayo anta makapangan tayo. Gapatawan taga video kay kit na iwak aminin. Na i-prepare ko sakala ko lang na videohan. Nirugya ko nga papudutin jay pariyok saka ko inikkan mantika. Ingisak lang taywang ba, kinsibuyas, hingga na imangot tinaksit. Joke lang. Insaronok tay kikiam ken squid ball nga iso favorite ko nga ilaok ti pansit. Inlotok lang ti pag may mayatan na. Ngim gapot at daim may nagpaserox ay kit ato yung tinadanunak a video. Tahaan kumit yayam in play di camera idi in batik. Nilot-lutwik ta ni mother kon tinang ituloy. Amo yumit siguro agluto pansit kit matik atan ni amo yun o nat step by step na. Ket last nga yung kabil ni mamang ko dita a repolyo. Ingiwar-kiwar na lang mit ati manong ingana naluto ay kit mangan tayon. Craving satisfied ka nun amanin. Kaya ajay lang tahan kompleto ti cooking serye tayo tatta. Ajay lang bye bye agyaman.